Balongo ya Yesu Kristo, Boubia samedi 10 avril 2021, tozo bandali yangani na biso, na kombo ya tata pe mwana pe molimo mosanto. Alléluia, bokumisa yawe, bino basali na ye, bokumisa ye, bato nyonso bakumisa yawe, banda sikoyo ti seko na seko. Alléluia, bokumisa yawe. Amen. Amen. Tokokumisa yawe na kantiki kintwaji 29. Jikisa nzambi, nzambi seto semi aje, bajeto bakanda, yangi wabanga, sono yeto, riga wabanga, nabatuka go, sabishina dise, kitise no babo, kisome, kurusi, haleluya, sabishina dise, Tobondeli, mokili mobimba ezali ya Yawe, na biloko nyonso oyo ezali kati na yango. Mokili mobimba ezali ya Yawe, nzambe ya banzambe nyonso. Kolo na biso na tongo tokumisi yo, poyo za mokonzi ya lokumu. Nani yango mokonzi ya lokumu? Ezali Yawe ya nguya nyonso. Ezali Yesu Kristo ya nguya nyonso. Yango wana na tongo kolo tozo kumisa yo, tozo zongisa matondi po za kolo na bakolo, zwa lokumu nkembo masanzoli. Topesili yangani oyo ebandeli na suka. Tika yo moko Yesu Kristo Masia, okambali yangani oyo, na nguya ya molimo mo santo. Milimo tu oyo etatola kabokonzi na yote, ezala mosika kati na biso. Tozana posa ya molimo mo santo, yo nzambe yo eza molimo, esengeli biso tokosambela yo, tosambela yo na kati ya bosolo, na kati ya molimo. Tondisa biso na kati ya molimo, ebandeli na suka, na kombo ya Yesu Kristo, mwana na nzambe. Amen. Amen. Batata ba mama to yoka ndenge nini kolo alingi topusa na liboso na ye. Maloba na ye elobi na biso boye. Moto oyo abombaka mabe na ye, bomoi na ye ebongaka te. Kasi moto oyo
abimisaka pwelele mabe na ye pe atikaka yango nzambe alimbisaka ye esengo na moto oyo abangaka kosala mabe tango nyonso kasi moto ya motu makasi azwaka etumbu batata na bamama na tongo oyo soki yo ozobomba mabe na yo bolimbisi ekozala te me sikoyo na tongo tolingi kondimela masumu na biso na suka yai mosi na mosi beto zola kundimina yimbi yina beto me kusala na ntalisi ya tata nzambi beto me kunyongisa yandi nina yina beto ke kupaka kibuku mosi ya kontiki kintuadi 365 masumu mbeni volanga dose lulendo yange nzambi ya moyo yinangeme kusonsa na bedo chiusweka ngantulumunu zanti kana tomako kansi tambudilizo na sisilizo tambudinkenda beto me kubakusa tina bunu beto kubutuka meme mbutuka ya mona nange Yesu Kristo mutindu teme ya ikena kulongela beto ya semene yai ngeme kutala masumu ya mutindu na mutindu beto kena kukoma ngedi yaka bansonso beto kena kufuika ngedi yaka yimpu ya nsende na masumu ya beto ngeme tala kizingu ya mama ya kizingu ya tata ya ndumba di toko yai beto me kufukama na makulu ya nge tata nzambi na kunjimi na yimbi ya beto samu chinge kuvuza peve yai kena kusimitila yenza ya mvimba mpeve yai kena kukatula beto chibeto kufuana mibatisipli ya ngebe Yesu Kristo kena kubikwa nkumbu masumu na bayinzo ya beto na kati ya makanda ya beto ngeti kadi beno sila kala balongo mono yave nzambi eno ngena walongo Yesu do levukila beto katula yimbi nyoso sukula beto na menga yange paroli nange kuprononse kena dikulunsi bika nge kuprononse diaka ya una kilokola yai tata levukila bao bamezava ina bamekuvanga be matondo yinangele nakulemvukila beto nakukitula beto na nkumbu ya Yesu. Amen. Amen. Nina ina batata na bamama bane nzambi kisika nyosu ina ngekele ngekuvuanda na Congo Brazzaville na l'Afrique tona katlo kwa nyosu ya ntete yina ngeke na kubikwa chrétien to disciple ya Yesu Kristo mbote ya beno Mbote bana na nzambe mbote na bino Mbote Soya na biso Malamwe Tata nzambe Afango ya biso pe ya sale ya biso ya koleka nzembo na sepeliko salela
na pasteur Mungunga Jean-Michel ke kusambila pepe yelongo kulonga betu lulendo ya tata nzambi kutatamana kumonika na nzila ya ngwilu ya mambo ya nzambi na ndongolo kesambila ya nzambi tata betu na mazulu matondo nange ya nzambi sabu mutina konso ntangu ngeke na kusumina beto ngeke na kutala mutindo isiyai kena kati ya mbinumuka ina yao na konso ntangu ngeke ko bambila beto moyo na travers mambo ya ngelu zolo yange ina yao mfumu na kilokola yai beto zola kuyadisa nge ndogolo ya mambo ya nzambi sadisa bayina kekuwa pe vya kuyala pe kuvwa nzutu inwa ya kisielo ngeke na kusadila samoti mambo yange kulongwa na kitezo ina mekufanakana bieka kilokula ya ilongo samoti mambo yange kile longo. Amen. Amen. Kunga ke kutsabetu na ngwilu ya mambo ya nzambi. Beteke baka yilila 86. Volubimbi divo mfumu Yesu wela wakote. Bisa kwa yani. Kaji ya kuwa. Kanyamna kwa basu. Nami wasola tona kwe. Arakuba name. Inga kwa kote. Bubu yake kilumbu ya bambevo. Bubu yake kilumbu ya bambevo. Kilumbu ya lusamulu ya bambevo. Nina kilokola yai batata na bamama. Mamu ya nzambi bamekupesa beto. Yakele na mavanga ya zintumwa. Kikapu ya 10 na zole. Kibuku ya ntete ti ya 10 na mosi. Mavanga mazintuma acte 12, 1 à 11. Lisons au nom du Seigneur. Là il est écrit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux yeux des Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles
devant la porte, gardait la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Amen. Amen. Lelo toyebi ya solo mokolo ya lelo eza mokolo ya mabondeli. Mama ya likambo tokoyekola na tongo yo balobi na biso boye. La puissance de la prière d'intercession. La puissance de la prière d'intercession. Lulendo ya ndilwa mvutu. Na kati ya mambu ya ebetime kabula na bandambu tatu. Ndambu ya ntete ebetike kutala Pierre en prison. Pierre na boloko. Ya mibale tokomona kosambela nzambe. Des prières à Dieu. Et ya misa tokomona Angelou Yakolo abimisi Pierre na boloko. Un ange du Seigneur délivre Pierre de la prison. Nakati ya maloba oyo totangi nani batiaki nakati ya boloko. Ndemoko mosali ya Yesu Kristo oyo toyebi Pierre. Boye Pierre abandaki kote ya maloba ya tata nzambe na kati ya molende nyonso. Ayebisaki bango alobaki boye. Yesu na Nazarete na nguya nyonso ya molimo mosanto. E Pierre pe azalaki kaka koloba. Tango Pierre azalaki kaka koloba molimo mosanto ekitaliki Pierre. Tona bato nyonso wana pe bazalaki koyoka maloba ya tata nzambe. Potango Yesu akufi aseku bayekoli na ebango bayekoli ya Yesu Kristo. Tango bazwaki molimo monsanto bakeneki kote ya maloba bisika tu. E awa tomoni Hérode abomi Jacques pe akangi Pierre. Hérode kufuaka Jacques e yandi kukangaka Pierre yandi kutulaka yandi na boloko. Yango wana mama ya likambo ya liboso tozomona Pierre en prison. Pierre na boloko. Boloko wana batiaki ye po na nini batiaki ye na boloko? Po azalaki kotatola, azalaki koteya bato, azalaki kopesa témoignage ya mwana na nzambe Yesu Kristo Masia. Na yina bakonda kusamuna kimbangi ya Yesu Kristo. Herode kusepelaka na yandive ekuna yandi kufuaka Pierre, yandi kufuaka Jacques. E na manima kufuaka Jacques bayuda yo nyonso bakusepelaka na kutala mfilu ya Jacques. E yina Jacques me manisa kufua yani me kutula Pierre na boloko pamba kuzonzila bete ti 7e jour et le 8e jour nina valiki fete
ya mampa ya kondwa kufukuswa to le pain sans levain ni kuna maintenant Pierre ke na kati ya boloko mediambu ya ngudi bame kuzonzila beto na mbatukunu lulendo ya njilwa mvutu lulendo ya lusambulu kwa kupiere ke na kati ya boloko beto me kuzaba mbote boloko kele hiki boloko ni muntu ina kele na kati ya kimpwanza ve muchilu ngena munu beto me kuvuana na kati ya boloko ya masumu yisu me kuza kufuila beto sabu yadi kubasa beto na kati ya boloko ya masumu kwa kupiere ke na kati ya boloko yadi me kufa muntu ve mesamu na kimbangi ya Yesu Kristo nina me kusala tiani me kota na boloko mutino pole na silasho sikotaka na kati ya boloko samu na kimbangi ya Yesu Kristo ngewo sibu vyai ngele na kuvuana na boloko ya bimbevo boloko ya bamfwilu boloko ya bamambu boloko kele mingi yina angeme kotoswa na kati ya boloko me ya bakaka osike na kati ya boloko samu na kimbangi ya Yesu Kristo ve me samu na mavanga ya bawu ya imbi yina bame kujidika na inza ebubu ya bame kuma na kati ya boloko beto lenda kubaka kimbangi par exemple muntu mekwenda kulaba kima engana bame kanga yani bame kutule ana boloko ani mekota boloko samu na kimbangi ya Yesu ve me ani mekota boloko samu na mavanga ya yani sabu bafana kukotosa yani boloko yani kubakuswa ati yani fana kukituka na mavanga ya yani yina ni antete beto mekutala Pierre na kati ya boloko muntu yina tena kati ya boloko yani kele na kimpwanza ve samuti yani kele kaka kisika mosi beto mezaba boloko wapa so ya kele enantangu mambu ya ikena kulongwa bayina kena boloko bake na kuzaba kisika yina yani kele yazole bame kuzonza na beto lusambulu ko sambela nzambe yo na kati ya boloko zo sambela nani baninga na ye na libanda bazo sambela nani bamosusu soki moto akoti boloko bake ko consulter ba magicien bamosusu bake na banganga po abimisa moto wana azana boloko orge awa bayebisi biso ti eklesia ezalaki ko bondela mikolo tu batikaki mabondeli na bango te Pierre na kati ya boloko me bandimi bazalaki na kati ya molende ya losambo bazalaki kosambela mikolo tu lokola maloba nzambe ezoloba na biso prier sans cesse beno kusambila na beno kulemba ve ena yina bantangu nyonso baba ni kusambila baba ni kulakisa bayina nyonso ke na kati ya boloko eklesia bazalaki kaka kosambela nzambe na molende nyonso to nzambe ayoka bango eyina beto mekutala ni ya zole kusambila nzambi ya tatu bame kuzonza na beto angelu ya kolo abimisi Pierre na boloko un ange du Seigneur délivre Pierre de la prison angelu mbasi ya tata nzambi mekwisa na kwisa kupasa Pierre na kati ya boloko yiki kusalaka timbasi ya tata nzambi kwisa kupasa Pierre na kati ya boloko samuti baba yina nyonso bandi kujonzama bavandi kulakisa bansatu ya bao na nzambi ya moyo embasi ya Yesu Kristo mbasi ya tata nzambi yamekuisa na kuisa kupasa Pierre na kati ya boloko Pierre vaniki ya kulala mbasi ya tata nzambi mekuisa na kati ya yandi yani mekuningisa yandi na lubanzi ya yandi eyina Pierre mekuvumbuka bashene nyonso mekubwa yani mekuzonza na Pierre baka bubu ya ngenge kuvuata yina Pierre mekupaka bubu yani mekuvuata yani bandi kukanisa tiya bandi kindosi ore vision lulendo bimangu ya Yesu ya imekufua mekufuluka samuti ki biblia mekulakisa betu na mbatukunu na ntango après fête ya Pâques Yesu bamekukoma yani milongo kena kwenda kusamuna mambo enzambe yani mekufuluka ni kuna bakufuaka Jacques et ni kuna mpe diambu ya ikena kusalama donc lulendo ya Yesu Kristo kena kumonika na kilokola ina lulendo ya Yesu Kristo kena kumonika mpe na kilokola ina nge wapi boloko ina nge kele samutina suka yai nzambi ya longo nzambi ya lulendo kena kufilisa mbasi ya yangi
ke kuisa kubasisa nge enantangu ina Pierre mbasi kena kusa kubasa yani ki bibila me kuzonza na beto ti Pierre vandi garde na 10 na nsambwaji ya ba soldat ina kukangaka yani to 16 soldats ba me kuzonza la beto kwako vandi kuvingila yani et je suis sûr que ba porte ina ba kukangaka yana ba kleto ba kadena ya ngolo ina vandi kusalati wako te Pierre de na kuzwa kle na kufungula yani et beto tele tete ba minoti ina ba kukangaka yani wako sanzo na kufungula yao melulendo ya tata nsambi lulendo ya lusambulu masono kwa kina kuzonza na beto chi Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement kakani yadi mazono na bubu na mbasi yayina nimekufuluka yayina nikina moyo yani kina kuzieta samu na kwenda kuzibula bagina nyoso kia kukangama na kati ya boloko ya satana etala lulendo ya tata nsambi yina bashene kena kubwa na mtoto yina Pierre kena kuduata manto yadi ba porte yina kena kufungwama na lulendo ya mpeve ya longo na lulendo ya Yesu Kristo Pierre kena kupasika o ba solda ina bali kuvingila bao na kati ya drogue ya pongi ya lufua sabu tiba kuvisa tia keka na mfumu yina mekufuana di kulusi yina kile mojo yina kutirika kama bima nyoso yina kikujala kayao ni Yesu Kristo ni Yesu kala lumeno ya Yesu Kristo kena kumonika na kati ya boloko pamekuzonza na betoti Angelu ya kolo abimisi Pierre na boloko mbasi ya tata nzambi mbasi ya Yesu Kristo mbasi kena kona kubasisa Pierre na kati ya boloko ina nimekubasika na yani kena kukwenda na yani bameluta porte entete ti porte ya zole ya nzambi kedika kuna mbe Yesu kena kuseka satana ti wapi lulendo yange sabuti lulendo ya Yesu na kukotaka na kati ya boloko kima ya ntete ya kukienzo laka boloko nyonso Yesu kele kukia nyani kina kuzonza ti beno nikia kwanza mbanza yena pata mongo kaileni swama nako kukia yina kena kunata Pierre na ntwadi sulu ya mbasi bamekuluta balabala ya ntete ya zole ti bamekwenda kukuma na inzo tala kisika Pierre kena kukuluka na maboko ya Herode metena na suka yai Yesu la kuzonza nge tinge kena kati ya boloko keni kapangi ya munu boloko ya mabakala ya mpimpa boloko ya makwele ya mpimpa boloko ya musiliba boloko ya pauvreté boloko ya kati ya kimbevo tata nzambi ti mujisu mwizi nazeleti nzambi kutula kampeve ya longo peve ya kibakala vali kuzieta na inza ya ndimba kwenda kusadisa bayina nyonso vali ya kukangama na boloko ya satana ni Yesu yai zola kuzonza nange tata zola kuzonza nange mama boloko ya mfwilu pantangu nyonso bidimbu ya mfwilu oya bensambi ina bidimbu ya mfwilu kena kukota na kati ya makane ya beto nkaja mpemba Herode kena kujangalala Elodi kena kusayangalala na kutala ba mfwilu na kati ya makane ya beto mutindu ba Yuda yo kujangalalaka na mfwilu ya Jacques mena Pierre tatanzambi kuzonza kati yanfana kusonga lulendo ya yani samutinza kuvisa tiyandikele nzambi mwana ya nzambi mekuisa samu nakusa kukula babatu onge mekotaka na kati ya boloko ya manganga ngeke na kati ya boloko ya manganga boloko ya bimbevo boloko ngekele na kati ya koma to boloko ne punye kukwenda kana insi ya nzenza ngeke na kulemana kutamula mikanda samu tinge kufuana na kimpuaze na kutambula boloko na kati ya inzo ngemekota na kati ya kimbevo ya paralizi ngeke na kutela mabe ya kele bonso boloko memamu ya kiese lulendo ya njili wa mvutu bamkwa Kristo bayina voadi kina nganda dibudu voadi kulemba ve na kusambila mutindu betombe kena kulemba ve na kusambila na kilokola yai opangi ya munu kujila diakave Yesu na kilokola yai kumasa kufidisa mbasi ya yani yina kina kusa kukula nge to bakala me kukima nge yani mekuna kuzwa kentu ya kaka to bakala kumasa manga nge na kilokola yai boloko yai kena kutalana na ntarisi nge bashene ya baza mfutema yai boloko ya cigarette
boloko ya malafu, boloko ya kimsusa, boloko ya esprit impur, boloko ya mapembe ya kusumuka kena kuvungutana katikati ya babantu. Enina suka yayo kalambasi ya tata nzambi kena kuna kufungula boloko na kupasa mosi na mosi yanchishi tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Leka kiminu nge kumona nkemo ya tata nzambi ona suka yayo na kati ya boloko yayo betezola kumona nkemo ya tata nzambi ina keleti babana kena kuzwa bisaluve bame kukanga kama una satana kadi ampema mekuzoti beto kutala kote yani ke kukwela beto kutala kote yani ke kuputa beto kutala kote babana yani ke kuzwa examen nena sukaya na lulendo ya Yesu mekufuluka mbasi ya Yesu Kristo kena kuza kuzibula boloko ya bakutulaka babana yange onzambi ya betu ya moyo, nzambi ya betu ya moyo, yantiba mimbi kudi musi yankulu bubazietanga. Bakufula lusolo ngakuwe lusolele. Beto pe muntamu ya ikwe tinuka. Muzinze tolo lusolo ngakuwe. Yale. Zinsi na kukwala kumujia tazo. Isindana nani mena kumujia tazo. Mazono nge kuteri misaka lulendu yangena lusambulu na kufilisa mbasi na kukula Pierre e ba disciple yange ya bubu ya mpe betesola lulendu ya ikumonika na inza ya mvimba na makanda nyoso bisika nyoso ba disciple kena kati ya boloko matondo inangelenda kuwila beto matondo inangelenda kuvangila beto matondo inangeme kufilisa deja mbasi yange mekusa kukula beto bika mambu ya ikusa kumunua na nkumbu ya Yesu mwana ya nzambi mvulusi ya nzamvimba. Amen. Amen. Muntu alisike kupesa beto nkunga lulendo luna luwa vangila bayeto ena manima muke kubokila pasteur Mungunga Jean-Michel ke kusambila na kulomba na tata nzambi bayina nyoso kele na kati ya boloko Yesu filisa mbasi ya bao mbasi ya yandi na kukula bao na suka yayo lulendo luna luwa vangila bayeto lulendo luna lusolele lumonalo Thank you.
kati ya beto na mazulu matondo samu na zola ya nene ngeke na kulakisa na beto samuti ngeke na zola na beto ina ngeme kuzodisila beto mkuudulu na kati ya kibinanga ya mutindu na mutindu beto ikele beto kele bananga samu na bimbevo ya nkunda le maladie chronique ena kilokola yai mfumo beto tonda samuti ngeke kufilisa mbazi yange na konso mutu yina kena kuyaula na konso mutu yina meku kotaka inzo na konso mutu yina kena mfulu ya hospital na konso mutu yina kena traitement ya kuzwa yani kena lubaku sabu na kuzwa traitement yina meku fuanakana sabu na kimbevye yaji o ya wenzambi betu kutonda nge sabu tingiru kufilisa beto masi yange yina kukula beto bayina kena kati ya boloko ya kondwa ntomoso na kati ya kizimbwe yangi toute entreprise qui est en train de faire et voir l'échec. Voilà pourquoi mfumu ya beto mekulomba nange na kubanzila bayina mpe pe na kukatula bao na kinanga yina bamu kukanga kabao l'esprit de dépouillement, l'esprit de contrôle. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous te supplions d'envoyer ton ange pour que cela soit délivré totalement. Oh Seigneur, en venant ici-bas sur terre, tu avais dit que l'Esprit de Dieu t'a oint pour délivrer les captifs, pour donner la vue aux aveugles. Oh Seigneur, pour proclamer l'année de gloire. Bikatina kilokola yai, mvula ya lembo kumunika, na banyoso kele na kati ya baboloko. Tala yai kena kuteka, mais il n'y a pas de bénéfice. Il n'a qu'un peu boloko. Tala yai, il n'a qu'à connaître les échecs multipliés. Échecs, ça dans l'école. À un certain moment, Baké na kukwenda na banganga. Mais celui qui a la toute puissance, c'est toi, notre Seigneur. O délivre bayai na kati ya boloko ya bazeshek. Boloko sa mutima bana yambe kubuta baki na kukwela ve. Ntomozo ikele ve. Babana ina yambe kubuta baki na kusala ve. Peleko bame kudonguka. Mfumu nyonso tuina ikele baboloko. Kota na kati ya inzo yari. Kota na kati ya inzo yari. Kota na kati ya dikanda yari. Kota na kati ya isi yari. Yina babantu kena kukuama. Babidilu kena kuwaka na nzokanzo. Baboloko ya mfuilu. Yina pekele baboloko. Mfumu. Dans une même famille, on peut compter 2, 3 deuils la même année. Mfumu sadisa. Kota na dikamba yari. Pilina la kutambula kimpwanza. Pende livre bao. Matono nange ya wenzambi. Nyoso. C'est toi qui as le contrôle de toute situation. Parce que tu regardes tout ce qui se passe ici-bas sur terre. Tu contrôles le monde entier. Tu connais plusieurs formes de prisons dans lesquelles tes humains, tes créatures sont en train de croupir. Mais c'est toi qui as le contrôle de toute situation. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, tous ceux qui sont en prison. Les prisons multiformes. Ngai kuvua nyonso pelu ledu yange kumonika mpeve yange kuyala pe mbazi yange kukulumuka samu na kudelivre pa nyonso kele na kati ya baboloko na nkumbu ya mfumo wetu Yesu Kristo beto mekulomba mutindwina amen Amen. Matondo batate na bamama muni ni mama longi milandu sikama Helene mekutuanisa kilokola kintwadi na pasteur Mungunga Jean-Michel bika kilumbu ya mbote kufuanda na beno nyonso betu ke kutelama na kuzonza lusambulu ya beto. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et siècles. Amen. Amen. Bikabe na kutambula lusakumunu ya mfumu. Bikanzambi mpungu kalusakumuna ye kalukeba. Bikanzambi mpungu kalulevo kila. Bikanzambi mpungu kalubangu muna kizizikiani. Ye kaluvana yenge. Kwele mfu, kufutukili mfu. Munkumba mfumu wetu Yesu Kristo ndombelebo. Ameni. Amen. Kilumbu ya mbote yeye. Yeah.